नेताजी सुभाष जायजर गानानि एग्रिकालचार चमनि आमजायो किरिमा सिंसाके ट्राक मालखुं एक्सिडेंट अंगमानि तालदक लायै थांका ताबुक बो लांमा जनाय सबिता साहानि नुखुंनि बरकरक पगै मानजाक लायाखो लाइथांनाय फेब्रुवारि तालनि 2 सालमारिवो बेलाय दजाक ट्राक मालखुं याकलायै बरकनि तंथाय नगो हाबसनै दकजी उमरनि जाक्राजक सबिता साहा सिनज्रेब जागै लांमा चमानि आफ्रुवो नक बायै थांका बरकनि नुखुंनि बरक साका वाइसा सिबिनो खक साइची रां चुबाचु ख्लाइजाकमानि आबोनि उलो हापांनि बखाक्तै मुंसा चुबाचु ख्लाइजाकलिया ताबुक बुस्ला राजु साहा बाहामजुक बाय बुसुकनतयै खरक बेरा द्रप खे नक ताङै मा तंजाखा तै बाबासा ट्राकनि बिमा पलिसि बाय देरामा रकनतयै दरबा अंगै दंखा खाइरकमानि बिसिंतै फानो हापांनि चुबाचु तै तंथाय नक स्नामै इरिनानि अंथं हिनै सानलायखा সাড়ে 9টার সময় ঘটনা হয়েছে গাড়ি ওই রং সাইডের থেকে আমার বাড়ি ফালাইছে মাল খাওয়া আসলো রং সাইডের থেকে ফালাই দিয়া মারা চাপা দিয়ে টাকা নিছে ফালাই পড়েছে ঠিক ওই এটা এই বাইক করতে পারতে 11:30 বাজে আছে অনেক সময় লাগছে। আর্থিক সহযোগিতা কি পেয়েছেন? আর্থিক সহায়তা কিছু পাইছি না আর এই কেস চলতেছে ওই ড্রাইভারের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স গাড়ির বিরুদ্ধে কেস চলতেছে।